बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में जवारश शाही का ख़ास नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो सिर्फ लकीर के फ़कीर होते हैं, जो उनको बता दिया जाता है वो उसी पे चलते रहते हैं, ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं। ये जो लकीर के फकीर लोग होते हैं ये सिर्फ कॉपी पेस्ट किस्म के लोग होते हैं। जो इनको बता दिया गया बस पूरी जिंदगी उसी पे रहेंगे, उसी पे अमल करेंगे, अपनी अक्ल और दिमाग को कभी हरकत ही नहीं देंगे और फिर अपने आप को अक्ले कुल भी समझेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा, मेरा ज़ाती तजर्बा है कि दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। दुनिया में दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो खोजी ज़हन के लोग होते हैं, जो कॉपी पेस्ट नहीं होते। वो खुद कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जुस्तजू करते हैं। और बकौले हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, हो कोई काबिल तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला अपने खुसूसी कर्मों फजल से बहुत सी ऐसी नई दुनिया जो है, बहुत सी ऐसी चीज़ें अता कर देता है जो कॉपी पेस्ट लोगों के नसीब में नहीं होती। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपकी खिदमत में जवारश शाही का एक खासुल खास नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा तरमीम शुदा है। आम नुस्खा जात जो आप किताबों में पढ़ते हैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देगा। जो बनाएगा फिर वो इंशाल्लाह मेरी बात की तस्दीक करेगा। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले मुरब्बा आमला बनारसी लेना है, बड़ा आमले का मुरब्बा, और उसमें से गुठली निकाल देनी है। ये गुठली निकला हुआ मुरब्बा लेना है 10 तोला, आध पाव ले लें। उसके बाद मुरब्बा सेब, इसमें से भी तुखम निकाल देने हैं, ये भी आपने लेना है आध पाव। उसके बाद मुरब्बा गाजर, ये भी आपने लेना है आध पाव। उसके बाद मुरब्बा बही, ये भी आपने लेना है आध पाव। अब आपने ये करना है कि ये चारों मुरब्बे लेकर इनको अच्छी तरह से कूट लें कि बिल्कुल जो है इनको ऐसी शक्ल में ये हो जाए कि बिल्कुल इनको अच्छी तरह कूट लें। उसके बाद गुल सुरख ईरानी आपने लेना है 2.5 तोले। उसके बाद आपने धनिया खुशक, जिसको कशनीज कहते हैं, लेना है 2.5 तोले। दाना इलायची खुर्द, इलायची खुर्द का दाना आपने लेना है 2.5 तोले। दाना इलायची कलां, बड़ी इलायची का दाना आपने लेना है 2.5 तोले। तबा शीर आपने लेनी है 2.5 तोले। संदल सफ़ेद का बुरादा लेके उसका पाउडर करके ये आपने लेना है 2.5 तोले। अब इन तमाम चीज़ों का भी पाउडर कर ले। उसके बाद ज़रिश्क शीरीन जो है वो आपने लेनी है 10 तोले। इन तमाम चीज़ों को पाउडर करके मिक्स करें। अब इससे आगे आए, अब आपने शरबते संदल लेना है। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें या खुद तैयार कर लें। इन तमाम अद्वियात को मिलाकर इसमें इतना शरबते संदल डालें कि जिससे ये जवारश के कवाम पे आ जाए। तकरीबन अद्वियात से 3 गुना डाल लें, जवारश बन जाएगी। 3 गुना से थोड़ा कम भी, अगर आपका वो शरबत जो है उसका कवाम पे मुनहसर है, वो थोड़ा सा कम भी डाल सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकता है। तो इतना आपने डालना है सिर्फ शरबते संदल के, जिससे ये जवारश की तरह जवारश बन जाए। अब आपने इसको डब्बियों में भर लेना है। ये अल्लाह ताला के फजलो करम से जवारश शाही का खासुल खास नुस्खा है। ये मेरा मुजव्वज़ा है, मेरा तजवीज़ करदा है, और अल्लाह के फजलो करम से जो दोस्त बना के इस्तेमाल करेगा फिर उसकी आंखें खुल जाएंगी
کہ یہ کس پائے کا انشاءاللہ رزلٹ دے گا۔ جنون ہو، مالی خولیہ ہو، ضعف قلب ہو، دل کی کمزوری جس کو کہتے ہیں، اختلاج القلب ہو، جس میں دل پھڑپھڑاتا ہے، دل پھڑکتا ہے، اس کے بعد گھبراہٹ ہو، موسم گرما میں یرکان کی وجہ سے یا کسی بھی گرم بیماری کی وجہ سے، لو لگنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے موسم گرما میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے گرمی کی وجہ سے، تو یہ لاجواب نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا آپ کو اس کا فائدہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کوئی ایسی دوائی دے دی جو مریض کو تھوڑی گرم لگ گئی، یا آپ کوئی مریض کو ایسی دوائی دینا چاہتے ہیں طاقت کی جس سے منہ خشک ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، مریض کو اس سے کوئی تھوڑی سی الرجک کیفیت بن رہی ہے، یہ ایک چمچ جوار شاہی کھلا دیں ساتھ۔ دوسری بات کہ اگر آپ ریگولر بیسس پہ کسی کو دوائی دے رہے ہیں اور آپ میں سفراوی مزاج کا مریض ہے، تو آپ اس نسخہ کو لازمی دیں۔ مقدار خوراک اس کی آدھا چمچ سے 1 چمچ دن میں 3 دفعہ، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے سینے کا راز خاص الخاص جوار شاہی کا نسخہ ہے، آپ سب دوستوں کی خدمت میں ہے۔ میرے تمام شاگرد اس کو بنا لیں، میرے تمام دوست جو سن رہے ہیں اور ایسے لوگ جو ہمارے مکتب کے نسخہ جات کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ ان نسخہ جات کو لازمی طور پہ بنائیں، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پھر وہ اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اسی جوارش کو تھوڑا سا میک اپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس جوارش میں جتنا میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے، 2 بڑی دفتریاں ورقے نکرہ کی شامل کر کے اچھی طرح مکس کر دیں، لیں جوارش شاہی خاص الخاص نکرئی تیار ہو گئی ہے، اور جوارش شاہی کا ورقے نکرہ کے ساتھ میک اپ بھی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ دیکھنے میں بھی بلی لگے گی، ذائقہ بھی لاجواب ہوگا، اور مریضوں کو فائدہ بھی لاجواب ملے گا۔ میرے تمام شاگرد جو ہیں وہ اس نسخہ کو لازمی بنائیں اور اس موسم میں استعمال کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی دوسری کوئی بھی دوائی جو ہے وہ مرضیاتی کیفیت کو مد نظر رکھ کر دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔